प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकल आशार आज अध्याय मुझे स्वागत जनाए। प्रभु आपण प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करूँ। आज जो प्रसंग में प्रभु वाक्य शुणापी जाऊँ आलोच्य प्रसंग हूँ अनाग्रह भल। अनाग्रह भल मोर प्रिय भाई भाई मैंने आम ए प्रकार अनेक विषय आग्रह प्रकाश करूँ जो विषय आग्रह प्रकाश कर भल हाँ। अनेक विषय प्रभु आम को जड़े ना जनइबा चाहती ना तेणु बाइबल जो मुख बंद कर प्रचारक पालकर मुख बंद हवा दरकार। आमर माइंड भी से काम करने दरकार नहीं। आम समस्ते गुप्त विषय गुड़ाक जानवाई इच्छा करें से विषय में बहुत आग्रह प्रकाश करूँ। जो मैंने से प्रकाश करने को जाती आम से शुणापी चाहूँ। अनाग्रह भल द्वितीय विवरण 29-29 लिखा जाଉଛି गुप्त विषय सबू सदाप्रभु आम्भमान परमेश्वर अधिकार मात्र आम्भे माने जेपरी ए व्यवस्थार सबु वचन पालन करवा एथिपाई प्रकाशित विषय सबू जुगानुक्रमे आम्भमानकर और आम्भमानकर संतानगणर अधिकार। प्रिय माने गुप्त विषय सबू सदाप्रभुंकर अधिकार जहाँ प्रभु प्रकाश करना जहाँ प्रभु रिवील करना सेटा आम जानवर आवश्यक भी नहीं। आपणकर मोर रोहिणी काल मध्य जहाँ जहाँ जाना दरकार प्रभु बाइबल रे कही सारी ता ऊपर से जीवे नहीं। से बाइबल जो समाप्त होती प्रभुकर प्रकाश नाम समाप्त होती बाइबल रो बाहर प्रभु शिक्षा देवाई चाहते नहीं। से जहाँ भी कहवाई चाहती शेष काल विषय प्रकाश वाक्य लिखि भाववादी मान द्वारा प्रकाश कर जहाँ आपण को मत दरकार तेरे तेणु आम एक्सट्रा आड़ को जीवा नहीं। कौन लिखा गुप्त विषय सब सदा प्रभु आम परमेश्वर को अधिकार मात्र आम्भे माने जेपरी एही व्यवस्थार सब वचन पालन करवा एथिपाई माने जहाँ लेखा जाइए आम यथेष्ट जहाँ लेखा जाए आम मुंड खेल आवश्यक नहीं। जहाँ लेखाई से आग मानवा आम आम पिला आम पीढ़ी दिखाई जुगानुक्रमे आम कि प्रकाश करना प्रकाश करना आप जो देखिए द्वितीय विवरण तार 18 अध्याय मुझे पढ़ुची 9 पद रु 12 पद पर्यंत द्वितीय विवरण 18 पर्व तार 9 रु 12 सदाप्रभु तुम परमेश्वर तुमको जो देश दियंती सेठार उपस्थित हेले से स्थान में गोष्ठी मानकर घृणायोग्य क्रिया अनुसार करने को तुम्हें शिखब नहीं। सेठारे अपना पुत्र की कन्या को अग्नि मध्य दे गमन कराइब बा लोक अबा मंत्रज्ञ शुभ शुभवादी कि गणक कि मायावी कि मोहक कि भुतुड़िया कि गुणिया कि प्रेत परामर्श लोक तुम मध्य देखा जीव नहीं। जेहेतु जे कई एसबू कर्म करे से सदाप्रभुकर घृणा पात्र पुणी यही घृण्य कर्म सकाशु सदाप्रभु तुम परमेश्वर से तुम सम्मुख रु तोड़ी दौरान कौन लिखा जाए जे प्रभु प्रकाश करूना एवं जाए प्रभु प्रकाश करना नुआ देश को जाऊँगी से लोक मैंने यहाँ अच्छा आज देखो चर्च आसबू ना जीव किए मत जनइब को भुतुड़िया पाक जीवे प्रेत परामर्श पाक जीवे को गुणिया पाक जीवे को मायावी पाक जीवे को गणक पाक जीवे शुभ शुभवादी पाक जीवे से कौन कहे यहाँ शुभ ना यही दिन शुभ से दिन शुभ ना यही बार शुभ से बार शुभ ना
ଏଇ ମାସ ଶୁଭ ସେଇ ମାସ ଶୁଭ ନାହିଁ। ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ବାଇବଲରେ ପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଘର କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ଶୁଭ ଦେଖିକି। ଶୁଭ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଶୁଭ ଦିଆ ହେଲା। ଶୁଭ ଦିଆ ହେଇଛି। ଏବେ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବାଇବଲ ତ ପଢୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଗୋଟେ କଣରେ ଅଛି ରାଶିଫଳ, ସେଇଟା ବି ପଢୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କିଣିବେ ସେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଗୋଟେ ଥିବ ତିଥି ବାର ଥିବ, ସେଇଟା ବି କିଣିବେ। ଏଇ ମାସରେ କୋଉ କୋଉ ଦିନ ଶୁଭ ଅଛି, ସେଇ ଦିନ ସେମାନେ ଯିବେ କାମ ପାଇଁ। ଘର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ସାମାନ ସେଇଦିନ କିଣିବେ, ସେଇଦିନ କିଛି କାମ କରିବେ। ଏଇ ଆଜି ଶୁଭ ଦିନ, ଆଜି କିଣିବା ଟିକେ। ଆଜି ଶୁଭ ଦିନ ପାଇଁ ଗାଡି କିଣିଲୁ ପରା, ଆଜି ଶୁଭ ଦିନ ପାଇଁ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇ ଦେଇଥିବା, ଆଜି ଶୁଭ ଦିନ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି ସେଠି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ହବ ସେଠି। ଅନାଗ୍ରହ ଭଲ। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହୁନାହାନ୍ତି ସେଠି ନୀରବ ଥିବା ଭଲ। ଯଦି ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଅସୁବିଧା ହେବ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ପର୍ବ 18 ପଦ ଆଉ 19 ପଦରେ କଣ ଲେଖାଯାଏ? ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଭାବବାଣୀ ସବୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ କହୁଅଛି, କେହି ଯଦି ଏସବୁ ସଙ୍ଗରେ କିଛି ଯୋଗ କରେ, ପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି ସେ ଯୋଗ କରୁଛି, ତେବେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଲିଖିତ କ୍ଲେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଈଶ୍ୱର ତାହା ପ୍ରତି ଘଟାଇବେ। ପୁଣି କେହି ଯଦି ଏହି ଭାବବାଣୀ ପୁସ୍ତକରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଲୋପ କରେ, ସେଠି ଯୋଗ କରେ ଏଠି ଲୋପ କରେ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଏହି ପୁସ୍ତକ ଲିଖିତ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷ ଓ ପବିତ୍ର ନଗରୀରେ ତାହାର ଅଂଶ ଲୋପ କରିବେ। ସରିଲା କାମ। ତେଣୁ ଆପଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବା କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନାଗ୍ରହ ଭଲ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଆସୁଛୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବାକ୍ୟର ବାହାରେ ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯୋଉ ସମାଜରେ ରହିଛୁ ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଅନେକଙ୍କ କତିକି ପଳାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ତାହା ଆମ ପାଇଁ କେତେ ମାରାତ୍ମକ। ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କର ହଉ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିବୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।